دوستان عزیز، شخصانی که از نام کانال ما به این بازار میآیند و همین تالار مبل خوالین تخفیف اعلان کرده شده است. از نام این کانال اکسیه های جالب پیشنهاد گردیده است. با ما باشید دوستان عزیز. دوستان عزیز، در جای فروش مبل ها قرار داریم و از نرخ و نوع مبل ها برای شما معلومات میدیم. دوستان حتما آبونه شدن و لایک ماندن رو فراموش نکنید. این ستینگ 4 متره نرخش 39,000 سوم. 10 صفحه установка بی پول. این کروتی 1,82. Matrisi nalzashki men komplektash. Matrisi nalzash men komplektash. Narxash 10,000 сомон. 10 صفحه установка ошкиди. این چیه؟ این های نامه شایمی؟ ها، این سلطان. من این سلطان کامپلکت ошкиди. Osmonda 5,000 uстановka dast. 5,000 10 صفحه установка. 9,000 من این کرالevski нархаш 9,000 сомон. установка 10 صفحه ошкиди. من این oynash turmosh. Shaparak 4,000. این شپرک ها؟ من این میبیلی شپرک نرخش 4,000 سومون. Meni asıl. Meni این می؟ Meni istenker bukori meni nashki. چند پول؟ این خودش 5,000 ایستادش. Asıl nam değeri hat kuşu. Trimoş 2,000 metre. 5,000 سومون. این هم установка و یواش بی پولن 10 صفحه установка بی پول. این 6,000 3D meni. اینا؟ من این 3D نرخش 6,000 سومون. نه установка 10 صفحه هاش بی پول. من ویرساجمی؟ Versace 4 metre 2,600 so'm. من ویرساجی 4 متره نرخش 2,600 سومون. Nasıl 4 metre 3,000. این ستینگ 4 متره 3,500 سومون. ما خریدار نه؟ Telere erek 3,000 so'm. اینا؟ ایتالیانا اریخ چند پول؟ 3,000 pound almış. 3,500 سومون کامپلکت تشکیلی. داخلش به установка 10 صفحه بی پول. کرالevski 3D همه کامپلکت تشکیلی. این servantaş ki 14,000 خودش 8,000. تو avantaj ki ne? سیروانتش که 14,000 خودش 8,000 سومون. من این سیروانتش من این ترموش استالچاش کده. سانی وای Eko. Ama rengi eko şu. 3D کرالevski اکو نرخش 8,000 سومون. установка 10 صفحه هاش رایگان. اینش چی؟ İnaş tisel. این 4,000 so'm. تیسل 4,500 سومون. 3D safhada bayağı görülmüş. Nam 6,000 so'm arzon میشه با هم. 6,000 سومون. همه نرخایی که ما میگیم باز ارزان میشود. اینش چی؟ Mesela 5,000. این وای هاش کدمی؟ ستینگ هاش کدمی؟ Ne benim kavmi komplet 5,000 oynaşma kreditaş. 5,200 سومون با سودا میشود. Ama ben safet 6,000 so'm ya.
дӯстони азиз, суроғи мо назари нек, ошонаи дуюм. Телефон барои маълумот 92 777 0405. яхе намуд Королевский мегӯяд, сони простой мегӯяд. Дукон одамое ҳозир ин кадом намудаши? короче ин ҳозир ду хел намуд мондагӣ. Королевский мондагӣ, простой мондагӣ. Инаш простой ва яш королевский. Мейнашки агар 14 та усталки гиранд 3 метрия. Ҳа. Ҷои мешудагиш 5200 мешад. 5200 сомон ҷои шудаш. ҷои шудаш. Ага. Королевский гиранд ако 7800 мешад. Королевский 7800 ҷои шудаш. Вани ҳо ако ҷон. Вани ҳо 6000 сомон. 3 метрашки. Вай 3 метр. Хон вай шоҳона мегӯем. Ҳа. Вай шоҳона ҷои мешудагиш 8200 мегӯем. 800 ки метим. ин ҳошам ҳам хе. 6000. Ами ки яхе. Хон вай аша ако 4400. Кафон 400 мешад. Нишан Королевский. Мен сафед ако. ин сафед чанд пул? шоҳони сафед мегӯ. шоҳони сафед. шоҳонаш. ин мешудаги нархаш 5800. 6 мегӯем. 5800 сомон ҷои шудаш. Ваяш 4400. ина ин чӣ хел модел? ин мо шоҳона акоҷон. инам шоҳона рангаш фарқ мекунад, а? Просто вай сафедтар томитар. 7800. ин вай охранги. ин чанд пул мени? ина мо 6000 сомон, а ин? яхе саломо дохил дер. Ҳа, ҳа. агар сал ваяшки гиран 6700 мешад. Сал фонтараша. инашки 6000. ин 6000, ҳа. инаш 4400. 4400 сомон. бо савдо мешад, а? бо савдо мешад. бо савдо мешад. дӯстони азиз, суроғаи мо назари нек, ошонаи дуюм. телефон барои маълумот 92 744 56 65. дӯстон бо мо бошед, ҳангоми харидорӣ бо камутун савдо мешавад.